This is my 91-year-old mama with full energy eating her favorite ulam, chicken. Ma, lami ang manok. Ha? Tukwa gusto mo, ma? Dili. Kuan ka ng laswa. Alugbati, ma. Okay lang alugbati? Ha? Pero sa may gusto, alugbati o manok? Manok? Ha? Mas gusto kay sa alugbati? Manok talaga. Agoy. Ma, kaon pa ni Guro. Beef steak, ma. Lami pod? Ha? Huwag istorbohin kay full concentration.